Selamat lemai ngagai semua bala kita sampai bergulai dengan kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sarito hari 3 7 hari bulan 12 bergulai aku Bumawin kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Sebuah hostel dekat digagak dikena nambah ke fasiliti ke endang udah bisik bak tegas Digital Village TDV di Taman Teknologi Tinggi Samajaya di Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng Madah langgor tu dekat di Pejurai ngau Silia bergulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas kena nentu ke fasiliti ke diguna agih belanja ngau perkara kebukai. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke hostel serta palan ngelantang kati tu dekat digagak bak TV nyampu kenguan pemesai 6.07 ikar. Nampaknya dalam masa kebelakangan ini banyak yang datang di sini termasuklah student pelajar dan kalau kita ada menerima pelajar daripada luar Sarawak mereka boleh ditempatkan di kawasan ini sambil mereka dapat belajar exposure dengan syarikat-syarikat yang ada di kawasan ini. Pemesai Mansud Kejakutu berpengerami nyerah ke anugerah Shell LifeWire Global Top 10 Innovators ngau Shell LifeWire Sarawak 2022 Top 5 Entrepreneurs di Tegas Digital Village di Kuching. Bisi diatur megap mayatu ianya bertukar dokumen kesempekat pemerhati antara Shell ngau Tegas, antara Chairman Shell Malaysia Dato' Ivan Tan ngau Chairman Tegas ke megak sampai Menteri Pengatur Kanam Negeri, Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh jadi kemata ke Premier Sarawak. Tajapan Bandaraya Kuching jam kedatuk ngasai ke mayuh ubah bak segang pemansang tim Maja Deras tang semangat kejiranan kelebih lagi bak genturang pendiau ngau pengentap pendiau baru patut dijaga. Ko Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng semangat kejiranan antara raban bangsa berguna amat kena nyaga pemayak ngau penyarakup ke endang udah diasai. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke perintah menua Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU jam kedatuk benom merambu serta berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang infrastruktur bakanan dur baruh kuasa DBKU. Tu dekat muka awak ngagai pengentap pendia baru Jemahila. Sekedar hari inisiatif tu ianya nyeruri prasarana kandang dur ngelingit nebing Sungai Sarawak ke dekat merik penguntung ngagai mensemayuh bandurnya. Kuya tahun baru Perintah Sarawak dipelabak dekat berjalai ke pengawal nyeruri Jalai Alun, Ari Jalai Sultan Tengah nyentuk ke Santubuang, ngagai Jalai Alun bergembar, kelimpah Jalai Alun ungkup orang ngena basikal. Berduduk harinya yang ngarap ke pemansang tu ialah ukai seminar merangsang penubah sosial bak kanan dor DBKU tak megak negap kagik kaul raban bangsa bandurnya. Ia berjakut lebob jadi ke pengerami makan lemai kejiranan mesra KJM DBKU di Kuching. Premier megak bisa nyerah ke prize ngagai pemenang pekit pemersi pemanah kejiranan contoh 3K kejiranan mesra diatur DBKU. Kontraktor tinggalkan jambatan Batang Rambungan diansak mutar ke penekul duit ngau pengerja pengawal sidak ngau lengkas kena nyeliah ke perujiannya lubah tembuk. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah tu berindik hari perujian ke berharga 98.5 juta ringgitnya udah lubah 45.52% jam kedatuk nanti dibanding ngau timpuh ke diletak ke patut udah manggai 82.96% tembuk. Datuk Amar Douglas Sugah madah projek tu semak 3 tahun terjanggal nyengkaum 2 tahun rambau pandemik COVID-19. Perintah dekat bertaping penangguh rakyat ti hendak terpantup hati antik semak projeknya terus terjanggal, kelimpah kontraktor dekat ditinggang penalti ketegal hendak nitia ketimpuh ti diletak nembuk ke projeknya. Berbangunnya Datuk Amar Douglas megabisi ngabas pengawal ngangkat ke pemanah roundabout ke berharga 72.7 juta ringgit bas pemanjai Jalai Besai Kuching Samarahan. Projek itu dipelabak tembuk dalam bulan 1 2024. Ia megabisi meresah pemujur projek nyeruri Jalan Matang Baru Fasa 2 ke baru berlabuh bulan 10 tu tadi lalu diadan tembuk dalam tempoh 18 bulan. Varian BA5 SARS-CoV-2 agaknya di varian dominan di Sarawak. Direktur Institut Pengerai ngau Perubat Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. David Pereira madah, variannya terus dominan ngari ke 75% hari virus ditemu bak timpuh 28 hari bulan 9 nyentuk ke 27 hari bulan 11 tu tadi.
Dr. David Pereira maksud ke perkara tu bab penerang tim pemadu baru berkaul genom SARS-CoV-2 di Sarawak dengan Chairman Komiti Penjagaan Penusah Menua JPBN Dato' Amar Douglas Zugambas. 309 sampel kes positif hari Selampur Sarawak sudah dipadankan bak timpuhnya. Semua ke ditemu ianya B11529 Omicron variant of concern VOC hingga BA5 ianya 75% tau ke 230 sampel diuntudik ke Omicron recombinant variant XBB 18% tau ke 56 sampel hingga BA2 6% tau ke 20 sampel. 3 kes ditemu recombinant Omicron variant XAZ di bagi Menua Kuching. Pansiat siliak megak tertemu ke mayuh macam sublineage hari BA5 di Sarawak yang kaum BF27, BL1, BM11, BN1, BQ1, CP1, CQ1, CR1. Kelimpah harinya varian XBB recombinant megak bisik nambah ngau XBB1 dominant sublineage serta sublineage bukai baka XBB2, XBB3 ngau XBB4. Ngau tu mensia mayuh dilaus mampai berjaga-jaga berindia hari kes di majak nambah. Sidak te bisik komobiliti serta ngelui 50 tahun, kelimpah sidak te seminap tucuk siti dos vaksin diperansang ambil tucuk penyungkak. Industri kraftangan Sarawak mujur ngerikut ke pemayuh hasil ke dijual 15.7 juta ringgit tahun siti tu kemari. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Performing Arts Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemayuhnya hari pengeran siang pengawak 687 harapan komuniti kraftangan Sarawak. Komuniti kraft tu ianya sidak timekuh ke pengawalnya serta patut amat dikenang. Kuya era digitalisasi mega udah nyungka industri kraftangan tingujung ke orang ari dalam ngau menua luar oleh meli hasil kedigagaknya. Kena meransang pemanah trend tu serta ngeriang ke agi sektor dagang temuai, gempung berpelasar ke hybrid bak pemekuh besar industri kraft, pengawak ngibun ngau ngeluar ke tekstil baka Kaunsil Seni Sarawak, Komiti Dagang Temuai Sarawak ngau Kaunsil Kraftangan Sarawak patut ditumbuh. Ngau tu dia berguna amat ngemansang kebakat hari menua tumpu kena nentu ke komuniti tekstil terus ulia bersemeki. Sukung hari mayuh bengkai agensi bab perkara latih mengga uliah nampak Sarawaknya di hub tekstil pesaka. Datuk Seri Abdul Karim berjakut lebih berjadi ke lembaran emas siri 2 Borneo Textiles Symposium di Kuching tidak penyadi ke Raja Pemaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Projek sudah dituku di pejalai baru agensi pemansang Lubar Rajang Rada dekat dengan acara hari renggat baru atau ke bottom up approach ianya projek peminta hari akar umbi dekat di pejalai. Sampai Menteri Pengatur Kandang Negeri Pentadbiran Tanah Ngorang Pak Menua Kemenggak Chairman Rada Datuk Len Talif Saleh Madah nakak dia tu lebih 400 titik projek sudah dituku dekat di pejalai baru agensinya. Datuk Len Talif madah ke projek berharga kira 17 bilion ringgit tu dekat diperjalai dalam tempoh 7 ke 8 tahun terdekat datai. Projek tu dirintai pengudah sekedar lab di pejalai di Sarikai, Sibu ngau Kuching bergulai ngau stakeholders babungkur rada. Kalau kita lihat dari segi perancangan jangka panjang, kebanyakan projek ini melibatkan infrastruktur. Mungkin dia mengambil masa untuk dipersiapkan dalam masa 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami apresiasi Pesta Nanas ngau ngerami Residen Sarikai Kedulu Subak Felicia Tan di Sarikai. Felicia Tan gawaknya di Residen Sarikai kenyawari bulan 1 2019 lalu dekat pindah gawak ke Kuching mangkuk pengawak Direktur Unit Mata Pelaksanaan Menua Sarawak. Datuk Len meri terima kasih ngagai Felicia Tan ti udah berbenar gawak berjalai ke mayuh macam program ngau projek sepemanjai ke gawak di Sarikai. Yang harap ke Felicia Tan oleh nyawab langgur serta berjalai ke projek tu sudah dituku ke baru rada nitia ketimpuh diletak. Kuya projek patut nitia ketimpuh awak ke belanja tambah ti di Kemendar oleh dikenak ngagak projek bukai ngenak cara berenggat-enggat. Pengerja pengawal Upis Penabur Sarawak di Tesau terus konsisten turun padang ngenatai keriput bekal polisi ngau projek ti diperjalai ke Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Kaban Dewan Kaunsil Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing madah ke kedua-dua perintahnya Datuk mayuh berjalai ke projek kelebih lagi di Menua Pesisir. Mungkin through radio, if TV is not accessible, through radio, I hope we can disseminate a lot of information regarding the development projects from the government.
Berjaku pengerami apresiasi pengerja pengawal RTM Sibu, Datuk Ding harap ke Raban Terabai menua RTM Sibu dekat terus merik servis di pemanah-manah ngagai Mansur Mayuh di Sibu. Koya RTM agi berjalai ke tangguh pengawal ti berguna mad dikena nyaduang tau ke ngenatai ke berita ngagai rayan laban nama RTM nyampu udah lama didinga serta lekat ngau Mansur Mayuh. Berita amat dikenatai ke RTM cukup berguna kena nyeliah ke pengerambai berita bulat tu boleh ngenyai nama siku-siku orang tau ke merik pengirau ngagai Mansur Mayuh. Bab pengerami tu berambai ke tim main bol Mangkuk Dunia Qatar 2022-nya. Datuk Ding bisa nyerah ke prize tiket benasiat ngagai pemenang. Pengerami tu dikenang-kenang pengerja pengawal RTM Sibu tu udah berbendar gawat sepemanjai pengawal berpilih besar ke-15 tu tadi kelimpah ngerami pengerja pengawal ke udah pincin ngau belidar gawat ngagai Ndor Bukai. Bisik datai Direktur Penabur Sarawak Nazrul Hakim Muhammad Noor, ngau pengurus RTM Sibu Valentino Jefferson Munjan serta pengerja pengawal kebukai. Beritanya tadi ngejong ke berita Aiban kita kelemai itu. Perhati ke penerang berita Ti Amat anak ngira bab berita portal berita.rtm.gov.my. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mupuk dulu.